Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, before we start our lesson today, let us pray by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, good morning, my students. I hope you are healthy and happy. Amin. Okay, my students, because we are still in a pandemic situation, please, wherever you go, please wear a mask. If you don't have any important activity in the outside, please stay at home and follow the rules of health protocol from our government. Oke? Nah, di pertemuan kali ini, kita masuk ke materi baru yang berjudul Opinion and Thought, pendapat dan pikiran. Oke, today we will learn about the social function, generic structure, and also language feature of opinion and thought. Jadi di pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang fungsi sosial, generic structure, dan juga language feature dari dialog opinion and thought. Oke, yang pertama, let you fill your attendance by writing your full name in the comment section above. Jadi yang pertama adalah tulis nama kalian dulu sebagai absensinya ya, absensi setiap hari. Oke, kalau sudah, kita kembali. Number 2, study the module page 3 to 5. Write the important material in your book. Jadi pelajari modul halaman 3 sampai 5 terlebih dahulu, kemudian tulis materi yang kamu anggap penting di buku tulis kalian. Oke. Kita buka dulu modulnya. Modul pembelajaran bahasa Inggris, Opinion and Thought. Ada KD-nya, kita masuk di KD 3.14 dan juga indikatornya. Kemudian di tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga ini. Di pertemuan pertama ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem daring, diharapkan peserta didik mampu menemukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, dan juga menyimpulkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran. Jadi terkait teks atau dialog tentang pendapat dan pikiran. Oke, seperti biasa, yang pertama kita di halaman 3 ini, read in 1, answer the question below by watching the video. Ada video dan juga 4 soal berdasarkan dari video di atas. Kita bisa membukanya terlebih dahulu videonya dengan klik linknya. What a beautiful day. What Did a you know beautiful Sweden day, was and blah, blah, voted blah. What makes you think that? Well, first of all, it's also safe and clean like Sweden. There are lots. Oke, di dalam video ini berisi tentang conversation atau percakapan memberi pendapat. Ada 1 menit 25 detik yang bisa kalian dengarkan, dan juga setelah mendengarkan dan juga mengamati video tersebut, kalian dapat mengerjakan who are they, siapa mereka, where are they, mereka ada di mana, ada di yard, di halaman ya. Kemudian what are they doing, apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka lakukan. They are talking, atau they are chatting, or they are make a conversation, membuat sebuah percakapan. Kemudian what are they talking about, apa yang mereka sedang bicarakan. Nah, di dalam video itu apa yang sedang mereka bicarakan, seperti itu. Kemudian well, they are sharing each opinion about the best country for them. Jadi mereka membicarakan tentang pendapat mereka tentang negara terbaik menurut mereka. There are so many kinds of conversation like in the video above. Jadi ada banyak informasi tentang conversation seperti yang ada di dalam video itu. Kemudian we can find much useful information. Kita dapat menemukan informasi yang bermanfaat. Jadi
In this section, we will learn about opinion and thought. Jadi di dalam section ini atau pertemuan ini kita akan belajar tentang pendapat dan pikiran. Lanjut ke activity 1. Read the following dialogue, then discuss with your friend. Dan ada pertanyaan di paling bawah ini, what are the social function, generic structure, and also language feature of the dialogue? Oke. Di dialog pertama, situasinya adalah Trevor and Matt are discussing issues of banning smartphone in school. Mari kita baca ya. Have you heard about our school's plan to ban smartphone in the school? Yeah, what do you think about it? Well, I think that's fair enough. Why do you think so? You see, smartphone have caused so much trouble in our class. Remember yesterday's history class? Our teacher got very angry because was interrupted by smartphone ringing many times. This may happen again and again. Oh yeah. Another thing is smartphone have caused a kind of stupid competition. What do you mean? You know, everyone seems to compete to have the latest model. Yes, I feel that too. So it is a good idea if the school doesn't allow students to use their smartphone in the school. Jadi, dialog pertama ini, Trevor itu menanyakan dulu terhadap Matt, apakah kamu sudah mendengar tentang rencana sekolah untuk melarang penggunaan HP di sekolah? Matt mengatakan, ya. What do you think? Apa yang kamu pikirkan? Si Matt menjawab, saya pikir itu cukup fair, cukup adil. Terus Trevor, mengapa kamu mengatakan demikian? Si Matt menjawab, smartphone itu menyebabkan banyak masalah di kelas kita. Contohnya seperti kemarin di pelajaran sejarah. Guru kita sangat marah, karena terganggu oleh bunyi telepon yang beberapa kali, sampai banyak kali. This may happen again and again. Mungkin ini akan terjadi lagi dan lagi, gitu. Terus Matt menambahkan, hal lainnya adalah smartphone itu menyebabkan anak-anak itu melakukan kompetisi yang stupid, bodoh, gitu. What do you mean? Maksudmu apa? You know, kamu tahu, semua orang berusaha untuk mendapatkan model dari smartphone yang paling baru, gitu. Jadi ide untuk sekolah melarang siswa menggunakan HP itu sebuah ide yang bagus, kata Matt, seperti itu. Jadi kalian setuju atau tidak apa yang pendapatnya Matt ini? Kita lanjut ke dialog 2 ya. Situation, Vidya and Ryan are arguing about smoking. Jadi mereka sedang berargumen tentang smoking, merokok. Hi Ryan, by the way, I just don't understand why you guys like smoking. Well, it's nice to you know. Nice? What nice about smoking? In my opinion, there is nothing nice about smoking. It's dangerous for our health, and it is worth of money. I've heard many times, but I don't believe it. Maybe you will believe it when you get your lung cancer. Wow, sangat kejam ya. Jadi Vidya ini mengatakan pada Ryan, awalnya membuka topik dulu. Hai Ryan, ngomong-ngomong, aku tidak mengerti kenapa kalian itu suka merokok. Well, it's nice, you know. Jadi, kamu tahulah gitu. Nice? What nice about smoking? Oh, jadi Ryan itu mengatakan, itu enak loh, gitu. Atau, bagus gitu. It's nice. Nice? What nice about smoking? Apa gitu? Apa yang enak, apa yang bagus gitu tentang smoking? Di pandangan saya atau pendapat saya,
tidak ada yang bagus tentang smoking. Smoking itu sangat bahaya untuk kesehatan kita dan juga membuang-buang uang kita gitu. Terus Ryan, I've heard many times but I don't believe it. Saya mendengar banyak tentang hal itu tetapi saya tidak percaya. Terus Vidya mengatakan, mungkin kamu akan percaya ketika kamu mendapatkan atau terkena sakit kanker paru-paru. Seperti itu. Nah, di dua dialog itu kita coba untuk menjawab what are the social function, generic structure, and language feature of those dialogue. Social functionnya apa sih? Jadi social function of opinion itu kan berarti kita memberikan pendapat kepada orang lain atau ada sebuah isu dan kita memberikan pendapat terhadap yang sedang dibicarakan. Jadi to give the opinion atau to give the statement about the issues. Seperti itu social functionnya. Kemudian generic structure-nya apa kira-kira? Yang pertama pasti adalah pembukaan dari pendapat atau statement dulu. Statement dari apa yang akan didiskusikan, ya kan? Statement, terus kemudian opinion, kemudian atau statement, terus pertanyaan tentang opini, the question about the opinion. Yang ketiga adalah opinion sendiri, dan yang ketiga mungkin bisa agree or disagree. Kamu setuju dengan opini yang sudah disampaikan atau tidak setuju. Agree itu setuju, disagree itu tidak setuju. Kemudian language feature-nya. Language feature dari dialog itu apa kira-kira? Ya, yang pertama adalah ucapan tentang memberikan pendapat atau menanyakan pendapat dulu. What is your opinion? Atau what is your opinion about it? Atau what do you think about it? Atau juga how about you? What do you think? Gitu. Itu cara menanyakan opinion. Terus yang kedua adalah di language feature itu, yang kedua adalah cara memberikan pendapat. In my opinion, seperti itu, atau I think, atau my opinion is bla 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 bla. Seperti itu cara memberikan pendapat. Oke, lanjut kita ke activity 2. To know the social function, generic structure, and language feature of opinion and thought, please answer the question below. Emily and Tommy. Sambil menjawab ya, what are they talking about? Hi Tom, what are you doing? I'm reading a newspaper. Any good news? I've just heard about full day school. What's your opinion about that? In my view, it is useful for Indonesian education development because if school time is extended until 4 to 5 p.m., students can learn more. So Indonesia's educational ranking is the word can be increased. Do you think like that? But how about the students? Do you think it is too boring for them in school all day? No, if the teacher can bring class situation more fun, giving them existing activities so the students will enjoy their day in school. I think you are right. Jadi, apa yang mereka bicarakan? They are talking about full day school. Number 2, what is the use of the expression in number 1? Any good news? Jadi di opening ya. Opening atau pertanyaan tentang what is that? Statement. Number 3, what is the use of expression in number 2? Number 2, I've just read about full day school. Jadi di opening juga, pembukaan dari sebuah dialog. Number 4, what is the expression of number 3? In my opinion. What your opinion about that? Jadi ini asking for opinion, meminta pendapat. Number 5, what is the expression of number 4? In my view, it is useful for Indonesian educational department. Jadi ini adalah
pendapat, memberikan pendapat. Jadi giving opinion. Number 6, what is the expression of number 5? Because if school time is extended until 4 to 5 p.m. people can learn more. Jadi ini juga pendapat ya. The opinion. Number 6, what's the expression of number 6? Number 7. What is the expression of number 6? But how about the students? Ini juga asking for opinion. Terus, what is the expression of number 7? Know if the teacher can bring class situation more fun, giving them existing activities, so the student. Nah, ini kan sebelumnya ada si Emily mengatakan kalau apakah kamu tidak berpikir kalau siswa itu akan boring, kalau boring itu bosan, kalau berada di sekolah sepanjang hari dari pagi sampai sore. Berarti kan nomor 7 ini disagreeing the opinion. Tidak setuju dengan pendapatnya Emily, disagreeing the opinion. Kemudian, what is Emily opinion about full day school? Kalau Emily itu awalnya tidak setuju, tapi akhirnya dia setuju tentang full day school karena mendengar pendapat dari Tommy. Jadi jawabannya adalah Emily is agree with Tommy's opinion. Terus, what are the conclusion of the conversation above? Berarti kesimpulannya adalah they are agree about the full day school. Okay, now let's go to LKPD task 1, 2, and 3. Kita kembali ya. Kita sudah nomor 2 belajar tentang modul di halaman 3 sampai 5. Terus kita ke nomor 3 ini yang sedang kita lihat. Terus yang keempat, do LKPD 1, then submit it in the submission section below. Kerjakan LKPD 1, kemudian kirimkan, kumpulkan atau serahkan hasil pekerjaannya. Kita buka LKPD-nya. Oke, LKPD latihan task 1, in group answer the following question below. Yang sudah saya sampaikan tadi, what is the social function, generic structure, and language feature of opinion and thought. Kalau kalian masih merasa bingung, kalian bisa membukanya di internet, mencari jawaban di internet. Task 2, read the following dialogue then answer the following questions based on the dialogue. Jadi ada dialog A dan B dan 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab. Dari social function dari dialog itu, generic structure-nya apa dan language feature-nya apa. Kemudian number 3, make a conclusion about social function, text structure, and generic structure of opinion. Membuatlah sebuah kesimpulan dari fungsi sosial, struktur teks, dan juga generic structure dari opinion and thought dialogue. Terus kalau sudah dikirimkan, di sini tugas Anda ada tenggat waktunya ya, seperti biasanya. Terus tambahkan tugas, kirimkan. Atau kalau kalian bisa menulis dari hanya 1 halaman, langsung gunakan kamera. Atau kalau tidak, pakai option upload. Foto dulu 2 atau 3, kemudian upload. Oke, begitu. I think it's enough for today. Saya pikir sudah cukup. Well, students, you did great. Next meeting, we will learn how to arrange the dialogue of opinion and thought. Jadi, anak-anak, kalian mengerjakannya dengan baik. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk merumuskan sebuah dialog opinion and thought. Okay, students, let us close our lesson today by saying tahmid together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.